Yep, yan hausi for hanurin tun kona ba oinsa atau buka stok sasan bosan yan. Bengi data makna data makina ni oinsa mita tu buka total quantity sasan. Primero ba kita buka total quantity sasan então ni rumus primeiro buat san terus double klik ya san kita bloknya data tumai depois takas pas enter kita boleh total ini maka 164 agora kita buka file total quantity cola igual a rumus sum if depois double click primeiro tu tem que hiluluk lai na sasan tambah sasan bida tu buka maka Coca-Cola então kita blok siga na itu muito sajiko pois koma kia ita sei sasan be datu bukan ini total total bida tu buka maka quantity cola então di rumus pois depois ita ketik sasan na Coca-Cola datu Coca-Cola então tem que ketik Coca-Cola persis ya tabela ou tem que harnessa agora ita ketik Coca-Cola depois Coca-Cola ok akan buletin depois koma turmai ita hili quantity depois taka aspas enter total Coca-Cola mana 60 70 100 nemaknya total 230 turmai itu bukan total quantity Coca-Cola ialah 01 igualan sum if s depois kita pilih primeiro quantity koma e depois ele valida na sasan depois koma e ele vai tahu koma hanisa mai sum if depois kita hilih faltang raksasan depois koma tambah rak 01 letak aspas enter ok kita nampak atau continua total quantity Coca-Cola ihara 02 nafatin rumusan sum igual a sum if s double click depois itu hilfan tanggal sasan koma buletin depois ele falei patin sasan nemakrak koma buletin tambah 02 ok agora kita boleh continuar halo ida rakus nanti turmai kita boleh nahira boleh continuar halo total quantity sasan si fantania be nia data ya nia ya